नमस्कार बंधुगण, आपण जानते कि ये जो जंगली गछटी को आपण देखुचंती ताहा यकृत बा लिभर जेकोसी रोग भल करि पारे। आउ एही गछटी भारतर सबु अंचल रे प्रायतः देखा मिलता है। गाँ गहली रे, जंगलिया स्थान रे, पड़िया रे किंबा सहर रास्ता कड़े आपण एहाकु निश्चय देखिथिबे। किंतु आपण जेहेतु एहार औषधीय गुण विषय जानि नाहंती, आपण एहाकु विशेष ध्यान देउनथिबे। एमिति कि अधिकांश लोक एही गछर नाम मध्य जानि नथिबे। किंतु आयुर्वेद रे एही गछटी को अनेक रोग पई व्यवहार करा जायथाय। विशेष करी यकृत बा लिभर एवं प्लीहा बा स्प्लीन रो जेकोसी समस्या पई एही गछटी को व्यवहार करा जायथाय। जदि आपणकर लिभर बा यकृतर समस्या रहिछि किंबा प्लीहा वृद्धि घटिछि ताहले एही भिडियोटी आपणक पई। आमे प्रथमे एही गछटी को चिन्हिबा। एहा गोटे बहुवर्षीय गुल्म बा हर्ब जातीय गछ। एहार उच्चता प्राय 1 ରୁ 2 फुट मध्यरे होइथाय। कांड गुड़िक शाखा प्रशाखा युक्त होइथिबारु एहा बुदालिया देखा जायथाय। पत्र गुड़िक यौगिक अर्थात प्रत्येक डेम्फरे 7 ରୁ 15 टी जोड़ा छोट छोट पत्रक बा लिफलेट रहिथाय। आउ फूलर रंग गोलापी मिसा बैगणी होइथाय। फूल गुड़िक साधारणतः मार्च ରୁ अक्टोबर मास मध्यरे होइथाय। फल कोलथ छुई परी अल्प चेप्टा होइथाय। प्रत्येक फल रे 4 ରୁ 10 टी पर्यंत मंजी रहिथाय। एहार फल और मंजी गुड़िक कोलथ परी दिसुथिबारु एही गछ को ओडिया रे कोलथिया कहंती। केही केही याकु सरपुंखा बा पोखा मध्य कहिथांती। विभिन्न अंचल रे स्थानीय भाषा रे एहार नाम अलगा अलगा होइथाई पारे। आपणक अंचल रे एही गछटी को केउ नाम रे जानती कमेंट सेक्शन रे निश्चय लेखंतु। हिंदी रे एहाकु सरपुंखा, सरफोंक, वन नील मध्य कहंती। वन नील काहे कहंती ना एही गछटी टिके नील गछ परी देखिबाकू होइथाय। संस्कृत रे एहाकू प्लीहारी, प्लीहाशत्रु, सरपुंखा, सिंबी फल आदि कहिथांती। इंग्लिश रे पर्पल टेफ्रोसिया, फिश पॉइजन, वाइल्ड इंडिगो भी कहंती। एहार बोटानिकल नेम हैला टेफ्रोसिया पुरपुरिया आ एहा फैमिली फाबासी रो गोटे गछ। कोलथियार गोटे धड़ा रंगर फूल थिबा भेराइटी देखा जायथाय जहार बोटानिकल नेम होची टेफ्रोसिया कैंडिडा। सेही फाबासी फैमिली रो गछटी, किंतु एही गछटी बहुत कम परिमाण रे देखियाको मिलिथाय जदियो उभयर गुणधर्म समान होइथाय। कोलथिया गछरे किछि विशेष रसायन बा कंपाउंड रहिथियारु एहार औषधीय गुण सब आसीथाय। एही गछर रस तिक्त कषाय माने टिके पित्तालिया कषा होइथाय। आउ एहा उष्ण बीर्य अर्थात एहा शरीर को उष्णता प्रदान करिथाय। बात और कफ दोष दूर करिथाय। एहार केउ अंग को केते मात्रा रे सेवन करा जाय से विषय आसंतु जानिबा। कोलथिया गछर पंचांग को अर्थात 5टी अंग तार अर्थ मूल, कांड, पत्र, फूल और फल एहीपरि समस्त अंग को औषध रूपे व्यवहार करा जायथाय। आयुर्वेदिक दुकान रे मध्य आपण ए कोलथिया गछर पंचांग चूर्ण को पाई परिबे, जहा कि सरपुंखा चूर्ण नाम रे मिलिथाय। क्वाथ किपरि प्रस्तुत करिवे। ए कोलथियार सुखिला पंचांग चूर्ण 5 ରୁ 10 ग्राम नियंतु। ताकू 1 ग्लास पानी बा अनुमान करी 200 मिलीलीटर पानी रे धीमा आंच रे फुटेइबे। पानी मरी जाई 1/4 माने 4 भागरु 1 भाग रही गले ताकू ओलाई छाणी दियंतु। एहाकू क्वाथ कुहा जाय। एबे आसंतु जानिबा आयुर्वेद रे एहाकू केउ सब रोग पई व्यवहार करा जायथाय। यकृत और प्लीहा समस्या। एही गछटी यकृत और प्लीहार रोग भल करियारे सहाय्य करुथिबारु संस्कृत रे एहाकू प्लीहारी बा प्लीहाशत्रु नाम दिया जायछि। यकृत और प्लीहा ए दुईटी आम शरीरर गुरुत्वपूर्ण अंग। विभिन्न कारणरू आमर यकृत और प्लीहारे रोग सब होइथाय। ता द्वारा एही यकृत और प्लीहार कार्यक्षमता कमी जायथाय। यकृत रे जदि हेपाटाइटिस बी और सी भाइरस र संक्रमण हुए बा कामल बा जंडिस रोग हेथिले किंबा यकृतर कोषरे जदि चर्बी जमी जाइथाय जहाकू साधारणतः फैटी लिवर कुहा जाय, ताहले कोन होय ना यकृतर कार्यक्षमता कमी जाय। एही सब रोगर चिकित्सा जदि ठीक समय रे करा जाई परिबो ताहले यकृत ठीक होई जाइथाय। जदि काहाकू बारंबार मलेरिया ज्वर हेउची आ यकृत रोग होईची, ब्लड कैंसर होईची, एही सब समस्या जदि रहिची ताहले प्लीहार आकार बढ़ी जाइथाय बा ताकू स्प्लेनोमेगाली कहंती।
ତାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା କମି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି କାହାର ଯକୃତ ରୋଗ ହୋଇଛି ବା ପ୍ଲିହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କୋଳଥିଆ ଗଛର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର ଚୂର୍ଣ୍ଣ 5ରୁ 10 ଗ୍ରାମ ନେଇ ତାକୁ କ୍ୱାଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେହି କ୍ୱାଥକୁ ଦିନରେ 2 ଥର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ସେବନ କଲେ ଯକୃତ ଓ ପ୍ଲିହାର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କୋଳଥିଆର ମୂଳର ଚୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଗ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ହରିଡ଼ା ଚୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଗ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ 1 ଗ୍ଲାସ ଘୋଳ ଦହିରେ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ପିଅନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତ ରୋଗ, କୋଳଥିଆ ମୂଳର ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା, ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଆଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ମୂଳର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମୂଳକୁ ବାଟି ତାକୁ ଯଦି ବିନ୍ଧୁଥିବା ଦାନ୍ତରେ ଲଗେଇ ରଖିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା କମିଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଠିକରେ ହଜମ ହେବ ନାହିଁ। ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପେଟ ଫୁଲିକି ରହିବ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ଏହି କୋଳଥିଆ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ କିମ୍ବା ମହୁ ସହିତ ଦିନକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖାଦ୍ୟ ଠିକରେ ହଜମ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଅର୍ଶ ରୋଗ, ଯଦି କାହାର ଅର୍ଶ ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅର୍ଶ ବଳିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ କୋଳଥିଆ ପତ୍ର ଓ ଭାଙ୍ଗ ପତ୍ର ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ବାଟି ଏଇ ଅର୍ଶ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ କଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଥଣ୍ଡା, କଫ, କାଶ ଓ ଶ୍ୱାସ, ଯଦି କାହାର ଥଣ୍ଡା ଜନିତ କାଶ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏହାର ଶୁଖିଲା ମୂଳକୁ ପୋଡ଼ି ତାର ଧୂଆଁକୁ ଯଦି ଶୁଙ୍ଘିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କାଶରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆରାମ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କଫ ହୋଇଯାଇଛି ଛାତିରେ ତାହେଲେ 5 ଗ୍ରାମ କୋଳଥିଆ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ 3-4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ 1ରୁ 2 ଗ୍ରାମ ଶୁଣ୍ଠି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ତାକୁ କାଢ଼ା ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ସେବନ କଲେ କଫ ତରଳି ବାହାରି ଆସିବ। ଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗର କ୍ୱାଥକୁ ସେବନ କଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। କିମ୍ବା କୋଳଥିଆର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଚୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଗ୍ରାମକୁ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ଚାଟିଲେ କିଛି ଦିନରେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପେଟର କୃମି, ଯଦି ବଡ଼ କିମ୍ବା ପିଲା କାହାର ପେଟରେ କୃମି ହୋଇଛି ତାହେଲେ 1ରୁ 2 ଗ୍ରାମ କୋଳଥିଆ ମଞ୍ଜିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେବେ କିମ୍ବା 5ରୁ 10 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ତାକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପେଟର କୃମି ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବେ। ବୃକକ୍ ସମସ୍ୟା, ଯଦି କାହାର ବୃକକ୍ ବା କିଡନୀରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ମୂତ୍ରକୃଚ୍ଛ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କୋଳଥିଆ ଗଛର ମୂତ୍ରଳ ଗୁଣ ଥାଏ, ତେଣୁ ମୂତ୍ରକୃଚ୍ଛରେ ଆପଣ 20ରୁ 25ଟି ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ 3ରୁ 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଯଦି ରେଗୁଲାରଲି କିଛି ଦିନ ପିଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଠିକ ଭାବରେ ହେବ। ଚର୍ମ ରୋଗ, ଯଦି କାହାର ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ବିଞ୍ଚି ବା ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜିମା କହନ୍ତି ଆଦି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କୋଳଥିଆ ମଞ୍ଜି ତେଲ ଲଗାଇଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କୋଳଥିଆ ମଞ୍ଜିକୁ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ପାଣି ଅଂଶ ମରିଗଲେ କେବଳ ତେଲ ରହିଗଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶିରେ ପୁରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ତେଲକୁ ଯେକୌଣସି ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ରଣ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଳକୁ ପେଶି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ବ୍ରଣ ଉପରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। এই ভিডিওরে আপনার যে কোলথিয়া গছর সবু গুণ বিষয়ে জাঁলে আপরে আপনার কেবে হলে এই গছকু ওপাড়ি ফোপাড়িবে না বা অণদেখা করবে না। আম চারিপাখে এমতি হাত পাঁতারে অনেক ঔষধীয় গছ রয়েছে যা বিষয়ে আমি কিছু জানি নথাউ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଗଛ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।